सर तुमच्या कॉन्सेंट्रेट न्हू आज सुरश्री केसरबाई केरकर हायस्कुलाचे विद्यार्थी आणि शिक्षक आजच्या गोंयचे विधानसभेचे कामकाज पळोवपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले। आमदार ह्या नात्यान हांव तांचे सगळ्यांचे स्वागत करता, खास करून पालक शिक्षक संघटनेचे आणि मॅनेजमेंटाचे, त्याच बरोबर आमची हेडमिस्ट्रेस, ज्यांच्यांनी एक संधी हांव सदांच म्हणटा की वी डोंट वॉन्ट लिडर्स, वी वॉन्ट टू क्रिएट अ लिडर्स। आणि लिडर्स जर आमकां जर तयार जर करतले जाल्यार ही ऑपॉर्च्युनिटी दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। कारण ह्याच प्रेरणेंतल्यान मनशाचो मुखार वचपाचे मार्ग जो आसा तो मोकळो जावपाक शकता किंवा तांकां बरे तरेचो मेळपाक शकता। आनी ह्याच अनुशंगान ह्या लोकशाहीन भितर कशे तरेचे कामकाज चलता ते शिकून घेवप। कारण जे जाग्याचेर कायदे घडटात, ज्या जाग्याचेर कायद्यान भितर बदल करून हाडटात, ही अशी ही पवित्र जागा आमची ही माणकुले भुरगीं मोठी जाले नंतर, मेजर जाले नंतर घडी हांगा सुद्दां पावपाक शकता। ती ताकद आनी ती तापस्तार ह्या भुरग्यां भितर आसपाक जाय। न्ही फक्त आमदार मंत्री किंवा प्रशासकीय जें काम जें चलता ते ह्याच विधानसभेचें चलता। आनी म्हाका दिसता प्रत्येक भुरगो किंवा प्रत्येक भुरग्याचो पालक जो आसा ताका दिसता की म्हाका प्रशासनाच्या भितर काम करपाक जाय। आनी हें जर आमी समजतलो जाल्यार आतांच जर धडे जर घातले किंवा पळोवपाक जर संदी जर दिली जाल्यार ती म्हाका दिसता दुदान साखर अशी आसा। आनी हेंच काम आज आमच्या मॅनेजमेंट आनी म्हज्या देव मतदारसंघातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांचे हांव अभिनंदन करता, तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा। आनी तुमी अभ्यासान बरे तरेचे प्राविण्य मेळोवन तुमचे क्षेत्रांत तुमी भरारी घेवची अशेंच मागणें।